Let's get started with our material ya. Oke. Jadi kemarin itu kita masih membahas tentang perkenalan dan aturan dalam kelas ya untuk Sultan. Ya, due to absent for yesterday, I repeat again ya. Yaitu terus saya juga memberikan pengumuman yang terbaru di grup bahwasanya kita harus disiplin ya untuk kelas. Khawatirnya nanti kalau ada anggota yang tidak hadir, terus kemampuan kan akan semakin bertambah nih, entah vocabulary atau mungkin skill to pronounce the vocabulary. Nah, maka kasihan untuk yang sudah mengalokasikan waktu sementara levelnya itu tidak sebanding lagi seperti itu. Karena itu saya lebih menghargai mereka yang meluangkan waktunya kayak gitu ya, terus memberikan keterangan ketika tidak hadir seperti itu. Maka nanti juga akan kami berikan berikan punishment bagi mereka yang alfa sebanyak 3 kali, itu akan kami keluarkan dari anggota kelas tersebut kayak gitu ya. Oke, stay disciplined for our class. Okay, great. Okay, and then the second rule, if I trigger you with conversation in English, please try to speak up in English. I mean, okay, don't hesitate when you. Sorry, wait a second. Don't be hesitate even you do not have any vocabulary to speak ya. Just switch in bahasa. Jadi kalau kalian tidak memiliki vocabulary yang mungkin memadai, jadi di switch aja habis bahasa Inggris, bahasa Indonesia yang tadinya tidak tahu vocabulary-nya ya. Oke, great. So let's get started on the next material. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke. We are still talking about nice to meet you. It means that when you meet someone new or your old friend, maybe you need to elaborate the conversation ya. Kamu perlu mengembangkan conversation ketika kalian itu bertemu dengan orang baru atau mungkin teman lamamu. Itu hal yang wajar ya, kayak gitu ya. That's normal, itu adalah hal yang normal. Karena itu materi speaking kita itu masih kita arahkan ke topik tentang personal information, introduction, and so on. Kayak gitu ya. Oke, let's get started and look at the material. Oke, if I'm not mistaken, ya terakhir kemarin saya sama Miss Jessie cuman kenalan aja ya, kenalan pakai bahasa Inggris seperti itu ya. Oke, and then are you ready with your material? Sudah ada di tangannya masing-masing materinya? Are you ready with your material in your hand, on your hand? Yes. Yes, Ultra Edu material. Berat. Tapi ini nggak bisa ini ya, belum. Oh ya, oke, I see. Harus ada HP 2. Oh, I see. So next time maybe you can print out your material ya. Kamu bisa ngeprint materinya yang sudah saya share di grup. Sultan kemarin saya share materi di grup. Apa sudah mendownload? Belum, Mister. Oh, belum ya. Oke, nanti saya share lagi ya. Tapi untuk kali ini kita fokus di whiteboard kayak gitu ya. Kita fokus di whiteboard dulu kayak gitu. Oke. When I ask you, I have a question for you. Saya punya pertanyaan kepada kamu, like where are you from? Kayak gitu ya. Where are you from? Kamu bisa menjawabnya ya, kayak gitu ya. Oke. Let's get started with Miss Yesi. Where are you from? I'm from Jawa Tengah, Kendal. Kendal. Yesterday you said you were from Bandung and your husband is Kendal.
Ya, suaminya dari Kendal kayak gitu. Oke. And Sultan, where are you from? I'm from Indramayu, sir. Indramayu. Okay, great. We need like place, we need that vocabulary to answer the question where are you from, kayak gitu ya. Jadi kita perlu vocabulary negara, tempat kayak gitu ketika kita ditanya tentang where are you from. Okay, imagine that I am African and I ask you where are you from, and you ask me where are you from. Okay, okay. Uh, who's first? Siapa yang bertanya duluan? Sultan, Okay, you first. okay. Sultan. Okay. Where are you from? I'm from Africa. Okay. How about you? I'm from Indramayu. Indramayu. Yeah. What's the country? That's country Indramayu, sir. That country. Country. I don't think Indonesia. I don't know this country. Indonesia. Indonesia. Okay, great. Yes. Okay, and then how do you? What do you do? I'm learning now. Learning. Okay, so this Saturday, right? You Yes. spend your time for learning in Saturday. Oh, cool. What, sir? Repeat. Okay, you spend your Saturday for learning. Okay, that's cool. Basically, Saturday is like free day for going out with our coworker or maybe our close friend. But you spend your time for learning in Saturday. Okay. What subject do you learn? What? I don't know. Oke. Oke, saya translate ke dalam bahasa Indonesia ya. Aku tadi mengatakan begini. It's Saturday, ini hari Sabtu ya. Oke, you spend your Saturday for learning. Kamu menghabiskan Sabtumu untuk belajar ya. Usually people spend their Saturday for going out with their coworker. Dengan coworker mean teman rekan kerjanya, coworker, ini ya, co-worker. Jadi bacanya co-worker. Jadi ada kayak U-nya gini. Ini sebenarnya dibaca W, mendekati W. Co-worker, worker gitu ya. Co-worker ini. Co-worker. Okay, and your close friend maybe kayak gitu ya. Jadi biasanya Sabtu-Sabtu itu kan waktunya keluar sama teman, sama rekan kerja, or maybe your girlfriend or your boyfriend kan gitu ya. Oke, biasanya kan begitu ya. Tapi ini belajar kayak gitu. So I said, oh you are cool. Kamu keren sekali ya Sabtu-Sabtu belajar kayak gitu. Oke. Lalu aku tanya, what subject do you learn? Kayak gitu. Nah, ternyata kamu mempelajari apa tadi? What subject do you learn? English. English. Okay, great. Okay, and nice to meet you. Nice to meet you. Okay, nice to meet you too. You say. Nice to meet you too. Okay, great. Okay, subject. Subject mean mata pelajaran ya. This one. Subject. Gitu. Okay. And then how to say pronounce? How to pronounce it? Okay. Subject. Okay, subject. Subject. Okay, ini A sempurna ya. Subject. Gitu.
Oke. Tuh. Oke. Sultan, here Yes. is my friend, Miss Jessie. Okay. And this is Miss Jessie from Indonesia too. Oke, biasanya normalnya kamu menyapa Miss Jessie seperti itu. Lalu kamu ngobrol dengan Miss Jessie seperti itu ya. Oke, saya tunggu Sultan untuk ngobrol dengan Miss Jessie. Oke, mumpung yang lain juga belum hadir, nanti setelah itu kita langsung lompat ke materi berikutnya ya. Oke. What? First. I'm first. Ya. Nggak apa-apa. Kalian harus ngobrol dulu. Itu gini nanti kelas kita itu apa namanya berapa menit gitu ya kita gunakan untuk challenge kayak gini, kayak gitu. Terus setelah itu kita continue to our material kayak gitu ya. Oke. Okay. Halo, Mr. Yesi ya? Miss Yesi or Mrs. Yesi. Miss. Ya. Kalau nggak tahu statusnya, mending enaknya Miss gitu ya. Miss Yesi. Halo, Miss Yesi. Halo. Where are you from? Where are you from? I'm from Jawa Tengah. Jawa Tengah. Where are you from? I'm from Indramayu. Indramayu. How old are you? I'm 19 years old. 19 years old. Oh, so young. And you? Me, 24 years old. Okay. Nice to meet you gitu ya. Nice to meet you. Okay, nice to meet you too. Oke ya. Seperti yang saya tulis di handout sebelumnya, kayak gitu. That's common to say nice to meet you, ya. Oke, to someone new, kayak gitu ya. Untuk yang orang baru, nice to meet you too. Or you can switch with another sentence like glad to see you. Glad to see you. Senang ketemu denganmu, kayak gitu ya. Glad to see you. Or you can say happy to see you. Senang ketemu denganmu, kayak gitu ya. Bahagia atau senang ketemu denganmu. That's still the same meaning ya. Masih sama maknanya ketika mengatakan nice to meet you with other ways like happy to see you. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang materi berikutnya, yaitu we have number. There are two types of number. Those are, ada dua macam number di dalam bahasa Inggris, yaitu mereka adalah cardinal number and ordinal number. Cardinal mean quantity in bahasa itu adalah jumlahnya, kayak gitu ya. Okay, you can count from 1 until 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Kayak gitu ya. Itu disebut dengan cardinal number. And then ordinal number, ordinal itu artinya adalah tingkatan ya. Ordinal number, tingkatan nomor dari ya yang ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, kayak gitu ya. How to say ke-1 in English? Can you convey your idea, Miss Yesi? Bisa sampaikan idenya? First, ke-1. Oh ya, ke-1. First lah. First, okay, great. And then? Second, and then? Second, Third, okay. Then? Four, kalau 4 apa ya? Fourth. About Fourth. Okay. Okay. 5, 6, Not 7. 5, but you must say fifth. Fifth. Okay. Fifth. And then sixth. 8. Seventh. Eighth. Ninth. 9. Eighth. 10th. 11th. 10th, 11th. Okay, please stop.
You can continue after 11, Mr. Sultan. 11, Okay. 12, 12, 12, okay. 13, 13, 13, 13, 14, okay. 15, Okay. 16, Uh, I cannot hear like, uh, 16, yeah, 16, 17, 17. 17. Ada susah. Okay. Don't be hesitate to, yeah, to produce sounds like 17. 17, Okay. 18. 18, Okay. 19. 19, Okay. 20, 20, Okay. 20. Okay. Wait a second. I will hear you how to pronounce it. 20th, Can you hear that? 20th. 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 Gitu ya. Okay. Okay. I will repeat how native speaker did that. Okay. 20th, 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 20th. Kayak gitu ya. 20th. Oke, itu adalah ke-20 begitu ya. Oke. Jadi pasti kalian akan memerlukan ketika mengatakan tentang ya misalnya when is your birthday, nah, gitu ya. Nah, maka kalian akan menjawabnya dengan cardinal or ordinal number. ordinal number. Okay, great. Tentu kalian akan menjawabnya dengan ordinal number. When someone is asking for you about your zip code, kode posmu, ya, of course you will tell, we will tell the one with ordinal or cardinal number. Cardinal number. Oke, cardinal number. Pasti kalian akan memerlukan number itu untuk menyampaikannya ke dalam ke orang yang kalian ajak bicara, seperti itu ya. Karena itu kalian harus menguasainya. How old are you? Ya, just now Mrs. Yesi, ya, Mrs. Yesi ask you for how old are you, kayak gitu ya. And Mr. Sultan, ya, Mr. Sultan is I forget it. Mr. Sultan is 16, 19, 16 years old. 19 years old. 19 years old. 17 tahun ya. 19, Mr. 19. Okay. Wait a second because my speaker is off, so I need charge this speaker. Speaker saya masih off ya. Oke. Tunggu sebentar.
Okay, I'm sorry for any disturbance ya. Sorry Oke. kalau ada gangguan sedikit ya. Okay, can you hear me? Yes. Yes. Okay. Okay. Sampai mana tadi? Sampai personal information ya, yang ketika kita ditanya tentang usia, kita akan menjawab tentang usia kita dengan number, kan begitu ya. Oke, maka dari itu, number ini itu harus dikuasai ya. Oke. When someone asks you, ketika seseorang bertanya kepada kamu about your address, of course you will tell her or him about your your house number ya, nomor rumahmu, kan seperti itu ya. Nah, maka kalian akan mendengarkan itu juga kayak gitu ya, atau mengucapkan itu juga. Lalu hari ini kita juga akan mendengar ya soal yang sudah saya tulis dalam handout-nya kayak gitu. Nah, please write down on your paper about number. Jadi nanti saya akan membacakan berhubungan dengan number ya. Oke, yang nantinya itu Oke. Oke, yang nantinya itu akan berguna juga dalam percakapan seperti itu ya. Oke. Okay, number one. Number one, I live on 13th Mawar Street. I live on 11th story building apartment. Tulis nomornya saja ya, yang berhubungan dengan cardinal dan ordinal number. Repeat, Mister. Okay. I live on 11th story building apartment. I live on, I'm sorry, I live in, yeah. I live in 11th story building apartment. Okay, and then I was born on 15th January. And then I like the page 30 of the storybook. I like the page 30 of the storybook. Okay. And then number 4, I wait and I get my weight is 58 kilograms. Okay, and then our Independence Day is commemorated on 17th of August every year. Oke, ya. Oke. Jadi yang pertama kayak gitu ya. I live on. Ya. Please repeat after me. I live on. I live on. Okay. 30. 30.
13 apa 13 tadi saya mengatakannya, ayo. 13. Oke, 13 gitu ya. Jadi saya mencoba untuk mengetes ya lagi. 13 ya, jadi 13 ya. 13 Mawar Street. 13 Mawar Street. Oke, great. I live on. Okay. I live in. I'm sorry. I live in. 15, Okay. 11, I live 11 in. or 11th. 11. Okay, 11th, okay, 11th story building apartment. Okay, bangunan apartemen pada tingkatan ke-11, kayak gitu ya. Oke, story itu bukan hanya artinya cerita ya, tapi story itu juga bisa tingkatan itu ya. Oke, kayak gitu ya. Oke, and then I was born on. I was born on on 15. Oke. 15 January. Aku tadi mengatakan 15 atau 15th. 15. 15. Oke. Yang kedua ya. Yang kedua apa yang pertama? Yang kedua. Yang kedua. 15. Oke, 15th. Jadi ke-15 ya, maksudnya begitu ya. Jadi aku lahir pada tanggal 15 Januari, maksudnya begitu ya. And then I like the page 13. 13 apa 30 aku tadi bilangnya? 13. 30. 30 ya. I like the page 30 ya of the storybook. I like 50. halaman 30. Ya. Oke, halaman 30. 30. I'm not saying 13 but 30. 30. Oke, gitu ya. Oke. Next. I wait. Wait mean menimbang ya. Wait. This one can be dapat berupa kata kerja ya atau juga berupa kata benda dalam kamus itu seperti itu ya. Okay, be aware because in English many part of speech banyak kelas kata yang dia itu bervariasi. Jadi dia tidak hanya satu ini sebagai kata kerja tapi dia juga bisa sebagai kata benda gitu ya. Oke. I wait. The pronunciation should be wait gini ya. Wait. I wait itu aku menimbang. I wait and I got my weight is 50. No, I said 50 or 15 or 30. aku tadi mengatakan apa? Ayo. 58. 58. Oke, 58 kilograms. Oke, jadi berat badanku adalah 58 kilo. Oke, great. Oke, the last one is very easy ya. Jika tidak bisa menjawabnya berarti kurang membaca sejarah kayak gitu ya. Oke. Our Independence Day is commemorated. Commemorated itu diperingati ya. Oke, diperingati on. Oke, the preposition. Oke, kata depannya itu pakai on ya. Sama kayak day. Kalau hari, tanggal itu harus pakai on ya. Oke, on juga bisa kalau tempat itu berarti dia di atas kayak gitu ya, di atas meja. Makanya tadi misalnya kayak gini. Oke, the bottle is on the table. Ada di atas meja. Oke, kayak gitu ya. Kalau untuk yang misalnya tadi I live on karena ya kita tinggalnya kayak di sebuah permukaan tanah gitu ya di atasnya itu. Dan nomor 13 Jalan Mawar kayak gitu ya. Oke, itu tadi. Lalu I wait. Oke, great. Itu aja.
Jadi jawabannya adalah 17th. oke, 17th of August. Oke, great. Itu ya. Oke, jadi itu untuk yang number. Oke, selanjutnya we have a minimal pairs. So you can make this for daily practice ya. Kamu bisa menggunakan minimal pair sebagai latihan sehari-hari kayak gitu ya. There are many vowel and consonant that we don't have at all. Jadi ada banyak baik itu vokal maupun konsonan yang kita itu tidak memilikinya ya. Di dalam bunyi-bunyian bahasa kita tidak memilikinya. Makanya untuk melatih itu supaya kita itu ngomongnya tidak belibet ya, perlu untuk minimal pairs. Minimal pairs itu yang ada dalam handout kalian itu seperti ini. Oke. Five keempat. Eight. Oke. Okay. I'm sorry, I missed this one. Okay. Oh ya, yeah, this is correct. Ya, ini benar ya. 40, 14. And this is correct. Ya. 40, 14. Okay. Be aware because if you are in writing class, maybe it's very important how to write kamu harus benar-benar menguasai itu seperti itu ya. Oke, kalau dalam writing class ya, just because we are in speaking class, it doesn't matter. Yang penting kalian bisa membacanya. Oke. 5/5. Jadi nanti tugas kalian hari ini itu adalah melakukan ini 2 kali aja ya. 2 kali ini itu jadinya nanti itu harus lebih cepat, ya, lebih cepat lebih baik kayak gitu. The sooner the better ya. Oke, misalnya 5/5, 5/5, 5/5, 5/5, 5/5, 5/5, 5/5. Okay, and then okay. 8. Not. 8. 4. Okay, 40, 14. 40, 14. Okay, and then, 14. okay, and you can connect each of the word, each of the number 5, 5, 8, 8, 4, 4, 40, 14. 5, 8, 8, 8, 4, 4, 40, 14. 15, 15. 15. 40, 5, 15. 5, 5th. 15. 5th. This is original number. 5th. 5, 5th. Okay.
I, Eight. eight, Not eight, but eight. Eight. eight, Okay. Eight. Okay. eight, Four. Fourth. four, four, Fourth. Okay. 40. 14. 40, 14. Oke, great. Kayak gitu ya. Jadi itu adalah hal yang perlu dilatih ya, karena itu sangat memudahkan ketika nanti kita harus membedakan bunyi-bunyian. Ini yang kita latih adalah bunyi biasa dengan five fifth, five fifth. Oke. Eight, eight. 20, 20th. 20, 20th. 20, 20th. Twentieth. Oke, gitu. Oke, great. Ya. Oke. Jadi itu 30, kalau 30 gimana berarti? Ke 30. 13, 13, 13, Oke, are you sure? Ke 30 ya. 30. Are you sure? No. Okay. How about you, Miss Jessie? Ke 30. Iya, ke 30. Twentieth. Salah ya? In English? Lupa tadi apa ya? Twentieth. Almost correct. Almost correct. Hampir benar. Tapi kayaknya tadi Sultan hampir benar juga deh. 30, 30, 30th. 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 Oke, 30th. Gitu ya. Itu adalah ke 30 kayak gitu ya. Oke. Misalnya kalian coba bikin kalimat mamaku sekarang ulang tahun ke-30 ya. Lalu nanti ucapkan di dalam bahasa Inggris. Please make this sentence in English. Mamaku sekarang merayakan ulang tahun ke-30. Today is Oh yeah, I want to help you about how to pronounce ya. One by one. Okay. Mom. Okay, mom ya. And Mom. then, okay. Memperingati in Celebrate. English. Okay. How to pronounce it? my mom Celebration. birthday. Okay, celebrate. 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 Okay, celebrate. Celebrate gitu ya. Celebrate. Okay. Celebrate. Okay, please make a sentence. My mom celebrate berapa? Ke-30. My mom celebrate his birthday. Her. Oh yeah, her birthday. Okay. In 13th. Okay. My mom is celebrating ya. Celebrating. Okay, for birthday. Her birthday. Atau bisa begini. Her Her 30th 30th birthday. birthday. Okay, Her great. 30th. Okay. Her 30th birthday. Her 30th birthday. My mom is celebrating her 30th 30th birthday. Okay, great ya. Itu adalah kalau dalam sekolah kita waktu SMP dulu itu namanya present continuous ya. Jadi sedang merayakan ulang tahunnya kayak gitu. Nah, ini adalah sebuah catatan ya. Ketika bercakap itu sebenarnya diterapkan ya, past tense sama
present tense, atau mungkin continuous tense. Itu trik ya. Kalau trik dari saya itu gini, jika ada kata kerja yang sedang berlangsung sekarang, itu pasti pakai apa namanya? Present continuous ya, atau present progressive ya namanya, kayak gitu. Yang ada to be dan verb ing, kayak gitu. Nah, umumnya untuk memudahkan pikiran kita agar kita itu tidak fokus di rumusnya, mengingat rumusnya kayak gitu, itu saya biasanya punya trik kalau kata kerja itu short time kayak gitu ya, misalnya I'm talking kayak gitu, saya berbicara kayak gitu. Ya udah, jangan pakai itu. Kalau live, makanya tadi where do you live kayak gitu ya, tinggalkan untuk a long time ya, untuk waktu yang sangat lama kayak gitu ya, a long term. Biasanya saya seperti itu, meskipun nggak semuanya seperti itu ya, nggak semuanya seperti itu. Tetapi itu adalah trik, semacam trik dalam speaking, kayak gitu ya. Oke, yeah, actually I want to talk you more, but yeah, unfortunately our time is up. Yeah, maybe you can join in another another time, yeah, another day on Wednesday. Wednesday. Okay. Yes, Wednesday. We will meet again on Wednesday next week ya. Oke, not next month. Oke. Jadi itu untuk peraturan yang baru kita, itu adalah jangan sampai kalian absen sebanyak 3 kali. Okay. Thanks for your attendance. Have a nice day. See you later. See you, Mr. Thank you, Mr. You're welcome.